Al van als ik heel jong was, wist ik eigenlijk al dat ik anders was dan de meeste andere mensen. En dat was eigenlijk vooral omdat ik doorhad dat er veel meer mogelijk was dan wat de meeste mensen bereid waren om te leven. Ik zag ze vastlopen en eigenlijk wist ik ook niet... vroeg ik mij altijd af van waarom kiezen mensen iets wat niet werkt voor hen. En dat is eigenlijk wat ik hier in de Access-klassen terugvind. Dat zijn de tools om eigenlijk meer keuze te gaan creëren, zodanig dat je kunt gaan kiezen wat dat wel werkt voor jou. En ja, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind aan Access. È totalmente spumeggiante ed entusiasmante, eccitante e la sensazione di essere in una stanza con persone che vengono da tutto il mondo, dove il giudizio sta alla porta e davvero questi muri si aprono ancora di più perché c'è questo spazio totale di non giudizio. Cos'altro è possibile? Che cosa piacerebbe creare a te? Che cosa desideri tu? È un'esperienza esilarante. Access'le tanıştıktan sonra hayatım neler oldu, nasıl kolaylaştı? Anlatmak çok zor aslında, gerçekten hepinizin deneyimlemesi lazım. Tamamen bütün hayatım değişti. Daha önceden çok farklı şekilde ısrarcı olduğum konularda aslında ne kadar rahat davranabileceğimi gördüm Access'ten sonra. Soruda yaşamayı öğrendim, her şey enteresan bir bakış açısı olarak bakabilmeyi öğrendim. Her şey çok kolay akmaya başladı. Gerçekten o mantramız var ya, tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hepsi Access'ten sonra benim için öyle olmaya başladı. Tüm yaşam bana gerçekten kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor. So, mi vida cómo ha sido diferente después de usar las herramientas de acceso a la conciencia, completamente expansiva. O sea, todo lo que quieres y siempre has deseado en tu vida de tener, ver el mundo, divertirte más que nadie o lo que sea, es invitar todo eso que siempre quisiste y más con total facilidad. Es como que estar dispuesto a estar en la pregunta y recibir todo lo que siempre deseaste y más. Scoprire la potenza delle domande per me è stato come avere una bacchetta magica a portata di mano che poteva cambiare l'energia di qualsiasi cosa e situazione. Così. Poder de estar na pergunta, na verdade, é algo indescritível, você precisa experimentar, porque é onde você acessa um espaço totalmente diferente do que você vem vivendo, se abre para novas possibilidades e é difícil de descrever em palavras, porque você percebe uma leveza no seu ser que você precisa simplesmente experimentar. Com palavras não é possível descrever. Bei Access Consciousness sagen wir ja, Bewusstsein inkludiert alles und schließt nichts aus. Und das ist auch die größte Herausforderung für mich in im Leben und in der Facilitierung. Also was, wenn wirklich nichts tabu ist und alles sein darf. Und von dem Ort aus, wo wir nichts mehr bewerten, wir einfach nur geführt werden, mitfließen und größer werden und kreieren. Oui, parce que finalement, la conscience, c'est quelque chose qui inclut tout et qui ne juge rien. Et combien d'entre nous ont vécu ça dans ce monde, d'être face à des gens ou à des situations où on se sent complètement pas jugé et inclus. Et c'est ce qui m'a fascinée pour moi, ce qui m'a vraiment fascinée dans Access Consciousness, c'est cette possibilité-là que j'ai vue, qu'on pouvait être ça dans le monde, qu'on pouvait être cet espace de non-jugement, cet espace d'inclusion de tout et de regarder tout comme si tout était possible en fait dans ce monde. Et à partir de là, de voir ce qu'on peut créer, de voir quelles sont les possibilités, de voir quelle contribution on peut être. 자각은 제가 제 자신으로 존재하게 해주는 것입니다. Si pudiera crear un mundo diferente, sería un mundo con amabilidad, con una ternura que al caminar al lado de una persona, aunque no dijeras una palabra, que podrías percibir la energía de que te recibían, que tú les podías contribuir algo. Y tanto como una persona también con una planta, con un árbol, pero realmente de caminar por el mundo con ese espacio de gratitud, de ese gozo, celebración de vivir y que todo el mundo lo tuviera. Ese sería el mundo que me gustaría crear.